नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुले सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर झारसुगुड़ा विमान बंदर पहुंचले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेनार स्वतंत्र विमान आसी पहुंचले प्रधानमंत्री को भव्य स्वागत संबर्धना करागला। तेबे कहुछि विशेषकर प्रधानमंत्री किछि उद्घाटन सहित लोकार्पण करिसेंती युव समावेश को संबोधित करने सहित एकाधिक प्रकल्प भित्ति प्रस्तर स्थापन लोकार्पण करिसेंती। प्रधानमंत्री सारा देश पर स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित बीएसएनएल 4G नेटवर्क टावर रो शुभारंभ करिसेंती। झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र सायक विमान बंदर प्रधानमंत्री पहुंची अमलीपाली पड़िया अभिमुखे यात्रा करिसेंती। विशेषकर कहुछि विभिन्न प्रकार प्रकल्प उद्घाटन करिसेंती जहाँफल आहरी नूतन प्रकार रोजगार सृष्टि हेबो विभिन्न प्रकार चाकरी समस्या हटिबो एनेकी प्रधानमंत्री कहते। तेबे 37,000 कोटी टंका व्यय स्वदेशी प्रजुक्ति विद्या सहित निर्मित होइछि एही टावर। तेबे कहुछि 96,500 रु अधिक 4G मोबाइल टावर उद्घाटन करिसेंती जहाँफल 30,000 रु अधिक गाँव में डिजिटल इंडिया फंड माध्यम 100% नेटवर्क आसिबो कौन प्रकार असुविधा हेबो नाही 20 लाख रु अधिक नुआ ग्राहक मिलिबो सुविधा। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4G नेटवर्क को कहिसेंती खूब जल्दी 5G नेटवर्क परिवर्तन करा जहाँफल बहुत सस्तार लोक मानू 4G नेटवर्क आसिबो धीरे धीरे 5G अपग्रेडेशन हेबो गाँ गहली लोक माने एही नेटवर्क यूज करिवे। परवर्ती खबर रहुछि एथर अर्थमंत्री बड़ घोषणा 10टी बैंक मिसी 4टी बैंक हेबो एने के बड़ घोषणा करा जायछि। वर्तमान सबुठ बड़ खबर है अर्थमंत्री कारण 10टी बैंक मिसी गोटे 4टी बैंक हेबो देश में रहिबो केवल 12टी राष्ट्रायत्त बैंक देशर अर्थ व्यवस्था को सुधारिया पई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एभली निष्पत्ति नैचंती। देशर आर्थिक अभिवृद्धि वर्तमान 5% ह्रास पाइछि सेतिपई अर्थमंत्री एभली निष्पत्ति नैचंती। विशेषकर कहुछि पंजाब नेशनल बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक मिसाई दिया जिवो एहा परे कनाडा बैंक सिंडिकेट बैंक मध्ये मिसि जिवो यार बिजनेस 15.2 लाख कोटी टंकार होइता बेले देशर चतुर्थ बड़ बैंक रो मान्यता हेबो सेपरि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक रो विलय होइछि। तेबे विशेष करी कह जाउछि सब बैंक मिसी एबे मात्र 4टी बैंक हेबो जोटा कि 10टी बैंक पूर्वरु थिला। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री बड़ घोषणा गोटे परिवार गोटे सरकारी चाकरी यही योजना को हाथ छड़ा करंतु नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे परिवार गोटे सरकारी लागू करिसेंती तेबे सरकारी चाकरी मध्ये पाइबे यह किपरि मिलिबो किभली आवेदन करिवे तथ्य मध्ये जानि नियंतु। एहार रजिस्ट्रेशन रोजगार पोर्टल रे जाय आवेदन करिवा पई पड़िबो एही योजना रो आवेदन करिवा पई अति कम रे 10मा पास करिबाकू पड़ियो बोली कह जाउछि। तेबे कह जाउछि विशेष कर डॉक्यूमेंट हला 10मा सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आधार कार्ड 2टी पासपोर्ट साइज फोटो केवल एही योजना रे ईडब्ल्यूएस श्रेणी रो लोक एवं एलआईजी श्रेणी रो परिवार लोक ही सरकारी चाकरी दिया जिवो। ईडब्ल्यूएस रे श्रेणी रो लोक जहार वार्षिक आय 3 लाख रु कम थिबो आ एलआईजी श्रेणी रो लोक जहार वार्षिक आय 3 लाख रु 6 लाख मध्य थिबो। एही चाकरी रे जदियो गोटे परिवार महिला बा पुरुष आवेदन करूचंती तेबे महिला को ही सर्वप्रथम दिया जिवो चाकरी। परवर्ती खबर रहुछि बढ़िला महंगा भत्ता दशहरा भेटी देले मोहन सरकार कर्मचारी खुशी कहले न सरे राज्यर सरकारी क्षेत्र उपकर्म एवं पीएसयू रो कर्मचारी मानक आश्वस्ति प्रदान करिया जायछि। एक बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दीपावली पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पीएसयू कर्मचारी महंगा भत्ता 2% वृद्धि को अनुमोदन देइचंती जहाँफल जनवरी 1 2025 रो सद्यतम वृद्धि लागू हेबो। ओडिशा पीएसयू कर्मचारी माने पाउथवा महंगा भत्ता 53% रु 55% को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर होछि ग्रामांचल लोक घरे रहिबे पर्यटक तेबे कह जाउछि एही कार्यकारी हेबो होम स्टे प्रतिष्ठान योजना ग्रामांचल लोक घरे रहिबे पर्यटक बढ़िबो रोजगार राज्य रे कार्यकारी हेबो होम स्टे प्रतिष्ठा
ଯୋଜନା 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଖାପାଖି 450 ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ 1800 ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତି ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ 4ଟି କୋଠରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମୋଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକାନା ଏବଂ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବୈଧ ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଅବପାତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପର, ଯାହା ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣା ଗାଡି ଦେଇ 300 କୋଟି, ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଦେଇ ଆଉ ଯିବେନି ସରକାରୀ ବାବୁ, ପୁରୁଣା ଗାଡିରେ ଆଉ ସରକାରୀକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲାଣି। ଏଥର ପୁରୁଣା ଗାଡି ସ୍କ୍ରାପିଂ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡି ସେଗୁଡିକ ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସ୍କ୍ରାପିଂ କରାଯିବ। ବାହନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 6241ଟି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡିକ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗାଡି ସ୍କ୍ରାପିଂ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ କରାଯିବ। କେଉଁ ବିଭାଗ କେତେ ଗାଡି ସ୍କ୍ରାପିଂ କରିବେ ତାହାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଡି ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟୁଛି ପୁରୁଣା ଗାଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝଟକା, ତେବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଔଷଧ ଉପରେ 100% ତାରିଫ ପୁଣି ଲଗାଇଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାରିଫ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଔଷଧ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ରୋଷେଇ, କ୍ୟାବିନେଟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ତାରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ, ରୋଷେଇ କ୍ୟାବିନେଟ, ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଭାରି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 100% ତାରିଫ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ କିଚେନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଧ୍ୟ, ତେବେ 50%, ଫର୍ଣ୍ଣିଚରରେ 30%, ଭାରି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ 30% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ତାରିଫ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କିମ୍ବା ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆମେରିକା ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ କାରଖାନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଔଷଧ ଉପରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଔଷଧ ଓ ରୋଷେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏପଟେ ମୋଦି ସରକାର କିଛି ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଦୀପାବଳି, ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମୁଖର, ସାରା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ନାଗରିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଦୀପାବଳି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2 ଥର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ଲଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକର ଗଡଗଡିଆ ଘାଟ ନିକଟରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା
आकाश वाणिज्य बालीयात्रा शुक्रवार दिन आरंभ होइछि प्लॉट बुकिंग आवेदन गुड़िक बालीयात्रा.net रे ऑनलाइन माध्यम आपण पैलेस ऑफलाइन मध्य सकाळ 11 रु 5टा पर्यंत मध्य 100 टंका देई आपण 6 अक्टोबर पर्यंत ग्रहण करा जिवो। तेबे कह जाउछि जे प्रति प्लॉट पय 5000 टका पंजीकरण फी आवेदनकारी को 3टी प्लॉट पय आवेदन करि परिबे। दोली एवं अन्य खेल पय पंजीकरण राशि 1 लाख टका धार्य करा जाइछि। चलित वर्ष मध्य नवेम्बर 5 रु 12 तारिख मध्य 8 दिन धरि बालीयात्रा चलिबो। केवल तळ पडिया रे 170टी प्लॉट मध्य पंजीकरण करा जिवो बोली कह जाउछि। विशेष करी सर्वाधिक व्यक्ति 3टी प्लॉट रजिस्ट्रेशन करि परिबे। चलित वर्ष प्रथम थर पे उठा व्यवसायी मानक पे स्वतंत्र प्लॉट व्यवस्था कराइछि। उठा दुकानी माने 1500 टंका दे कि प्लॉट बुकिंग करि परिबे। तबे पंजीकरण सरिबा परे अक्टोबर 13 तारिख रे प्लॉट निलाम प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर होचे भारत पई खुशी खबर अंडमान सागर मिलिला प्राकृतिक गैस भंडार। अमेरिका शुल्क वर्धित एवं H1 शुल्क वाणिज्य आलोचना को नहीं अनिश्चितता मध्य भारत पई एक खुशी खबर आछि। अंडमान सागर एक बृहत प्राकृतिक गैस भंडार आविष्कृत होईछि। एही आविष्कार एक बड़ सफलता कम नुहे मध्य भारत रे शक्ति क्षेत्र अधिक शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भरशील करिवो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शुक्रवार दिन एक गोड़ घोषणा करिसेंती। शक्ति संचोग एक समुद्र भाव में वर्णना कराइछि। से कहिसें जे प्राकृतिक गैस आविष्कार अमृत काल आड़कू आमर यात्रा गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट प्रमाणित करिवो। प्राकृतिक गैस भंडार केउठारे मिलिला तेबे विशेष करी कहै अंडमान उपकूल 17 किलोमीटर दूर रे 295 मीटर गभीरता रे विजयपुर दुईटी कूपर आविष्कृत होइतिला। लक्ष्य गभीरता 2650 मीटर पर्यंत स्थिर कराइछि। यार अर्थ होछि कूपटी को जल स्फुटरू समुद्र तट पर्यंत पाखापाखि गभीरता मध्ये खोला जाइतिला। परवर्ती खबर होछि ईपीएफओ टंका आ एटीएम रो बाहरिबो नाही। जदि आपण प्रति मास रे ईपीएफओ टंका उठाउचंती बा उठा पे चेष्टा करूचंती आपण एटीएम रो टंका उठाई परिबे नाही। तबे ईपीएफओ 3.0 आरंभ हेबा पे जाउची। रिपोर्ट मुताबिक अक्टोबर 2025 कार्यकारी हे जो बोली कह जाउची। शुभारंभ हेले दरमा भोगी को मध्ये एटीएम नगद उठाण और अन्य सुविधा मिली थांता किंतु एही योजना रे विलंब हेबो बोली कह जाउची। तबे एही योजना एटीएम माध्यम रे आपण माने टंका एबे उठाई परिबे नाही। दीपावली पूर्व मध्य उठाई परिबे नै बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर रहुछि एथर बड़ उपहार देइचंती मोदी सरकार। एथर जीएसटी ह्रास जोगु 21 रु 30 हजार टंका पर्यंत होंडा मोटरसाइकेल मध्ये एपटे सस्ता करिछि। जेहेतु जीएसटी 2.0 आरंभ होइछि 350 रु कम सीसी जदि नौचंती आपन को पाखापाखि 30 हजार पर्यंत सस्ता मिलिबो बाइक। प्रतिटी शोरूम रे मध्ये बिक्री होउछि। पंत होंडा एबे लॉन्च कर दैछि नुवा सब बाइक जा 30 हजार पर्यंत सस्ता मिले बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर होछि कोलकाता रे दुर्गा पूजा मंडप को उद्घाटन कले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र गृह समवाय मंत्री अमित शाह पश्चिम बंग राजधानी कोलकातार स्वतंत्र मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा मंडप एवं पूर्व आंचलिक सांस्कृतिक दुर्गा पूजा मंडपर उद्घाटन करिसेंती। एही सहित कोलकातार कालीघाट मंदिर देवी काली को मध्ये प्रार्थना करिसेंती। विशेष कर कोलकाता रे सबटु अधिक मध्ये भीड़ देखा जाय। कोलकाता रे मध्ये दुर्गा पूजा बहुत फेमस बोली कह जाउछि। एने कि लोगों गहली मध्ये प्रबल जमे। परवर्ती खबर होछि योजना विषय आसन जानिबा। प्रथमे सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती मिलिबा पई जाउछि। जो मानको 60 वर्ष जेति सेमाने बाद पडिचंदी सेमाने भत्ता टंका पाइबे प्रति मास रे। एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती मुख्यमंत्री मध्ये आलोचना करिसंती। ता सहित एसएचजी महिला को बिना सुदरे 10 लाख पर्यंत ऋण मिलिबो। ता सहित भत्ता टंका को नै बड़ अपडेट एथर भत्ता टंका मध्ये बढ़िबो। 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता टंका बढ़िबो। 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी अंगनवाड़ी कर्मी मध्ये सहायक करिवे। प्रत्येक योग्य हिताधिकारी को 3500 मिलिबो बोली सूचना दे जाइछि। ये थिला आजिर देश विदेश